ଜନ ହେବା କି ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ମାନେ ଭୋଟର କୌଣସି ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ। हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएस सुभाग्य ऑफिशियल। आशा करे आपण मैंने भगवान कृपार भलरे थिब। आज होछे जून 2 तारीख रविवार। आस इलेक्शन भोट विषय रे किछि द्विपद ब्लॉग टे बनामा। देखो आमर नेता होछन दीपाली दास और टंकधर त्रिपाठी। दीपाली दास होछंती बीजेडी प्रार्थी एवं टंकधर त्रिपाठी होछंती बीजेपी पार्टी। ए दुई को मध्य किए जीतब बोली आम झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट सबे गोटे आशंका हो रही। किए जीतब किए हारिब गोटे डाउट हो रही जाइछि। आपण माने जानुथिबे जे भल आमर झारसुगुड़ा विषय थी ये करवा माने भल करवा से ही भल भोट पाइबा। आम आपण माने जानिथिबे दीपाली दास हौ कि टंकधर त्रिपाठी समस्त मनरे गोटे चिंता किए जीतब किए हारिब समस्त मनरे गोटे आशंका हो रही जाइछि। जून 4 तारीख सठिक रिजल्ट बाहरिब एवं जानिब टंकधर त्रिपाठी जीतब ना बीजेपी टंकधर त्रिपाठी एवं बीजेडी प्रार्थी दीपाली दास ए दुई को मध्य किए जीतब जून 4 तारीख रिजल्ट बाहरब। आपण माने समस्ते ए दिन अपेक्षा कर एवं आम ओडिशा बाहर नरेंद्र मोदी एवं कांग्रेस प्रार्थी श्री नेता होछन राहुल गांधी एवं आम पद्मफूल भारतीय जनता पार्टी नेता होछन श्री नरेंद्र मोदी। एई दुई को मध्य बीजेपी किछि राज्य रे आगुआ होई आसिलेणी। कर्नाटक मध्य प्रदेश अरुणाचल प्रदेश विभिन्न राज्य रे नरेंद्र मोदी भोट रे आगई आसीछन एवं 300 रु 365 भोट रे आग अछंती कांग्रेस थारू। सठिक रिजल्ट बाहरबा जून 4 तारीख संध्या सुद्धा समस्त मनरे डाउट क्लियर हो जिवो किए जीतब किए हारिब से विषय रे तुमे टेलीविजन हेबा कि मोबाइल माध्यम रे आपण माने भोट रो कौनसी सूचना पाई पारबे। हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएस सुभाग्य ऑफिशियल। आशा करे आपण माने भगवान कृपार भलरे थिब। आज होछे जून 2 तारीख रविवार। आस इलेक्शन भोट विषय रे किछि द्विपद ब्लॉग टे बनामा। देखो आमर नेता होछन दीपाली दास और टंकधर त्रिपाठी। दीपाली दास होछंती बीजेडी प्रार्थी एवं टंकधर त्रिपाठी होछंती बीजेपी पार्टी। ए दुई को मध्य किए जीतब बोली आम झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट सबे गोटे आशंका हो रही। किए जीतब किए हारिब गोटे डाउट हो रही जाइछि। आपण माने जानुथिबे जे भल आमर झारसुगुड़ा विषय थी ये करवा माने भल करवा से ही भल भोट पाइबा। आम आपण माने जानिथिबे दीपाली दास हौ कि टंकधर त्रिपाठी समस्त मनरे गोटे चिंता किए जीतब किए हारिब समस्त मनरे गोटे आशंका हो रही जाइछि। जून 4 तारीख सठिक रिजल्ट बाहरिब एवं जानिब टंकधर त्रिपाठी जीतब ना बीजेपी टंकधर त्रिपाठी
ଏବଂ ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦୀପାଲି ଦାସ ଏହି ଦୁଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ଜିତିବ ଜୁନ୍ 4 ତାରିଖ ରିଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଦିନ ଅପେକ୍ଷା କର ଏବଂ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶ୍ରୀ ନେତା ହେଉଛନ୍ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ଆମ ପଦ୍ମଫୁଲର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନେତା ହେଉଛନ୍ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଏହି ଦୁଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଜେପି କିଛି ରାଜ୍ୟରେ ଆଗୁଆ ହୋଇ ଆସିଲେଣି। କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଏହି ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭୋଟରେ ଆଗଇ ଆସିଛନ୍ ଏବଂ 300ରୁ 365 ଭୋଟରେ ଆଗ ଅଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଠାରୁ। ସଠିକ୍ ରିଜଲ୍ଟ ବାହାରିବା ଜୁନ୍ 4 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିଅର୍ ହୋଇଯିବ, କିଏ ଜିତିବ କିଏ ହାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଟେଲିଭିଜନ ହେବା କି ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଭୋଟର କୌଣସି ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ। ବିଜେପିର ନେତା ତଥା ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇ ପଦ୍ମଫୁଲ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଉଠିଛନ୍ ଏବଂ ଶଙ୍ଖ ତଥା ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦୀପାଲି ଦାସ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିଧାନସଭାରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍। ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ 4 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ଆଶଙ୍କା ଥିଲା କିଏ ହାରିବ କିଏ ଜିତିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିଅର୍ ହୋଇଯିବ। ସନ୍ଧ୍ୟା 4 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ରିଜଲ୍ଟ ବାହାରିଯିବ ଏବଂ ଆମ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର MLA କିଏ ହେବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଆମ ଭାରତର ତଥା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ହେବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ହେବ ଜୁନ୍ 4 ତାରିଖ ଆପଣ ରିଜଲ୍ଟ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଏବଂ ପାଇପାରିବେ। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ବିଜେପି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଜେପି ଆଗୁଆଇ ଚାଲିଛି ଏବଂ 365 ତଥା 350 450 ଭୋଟରେ ଆଗୁଆ ଅଛନ୍ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଠାରୁ ଏବଂ ବିଜେପି ଜିତିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ସଠିକ୍ ରିଜଲ୍ଟ 4 ତାରିଖ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କର 4 ତାରିଖ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଆମ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ହେବେ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ଆମ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର MLA କିଏ ହେବେ ତାହା ଜାଣିପାରିବେ। ତାହା ଅପେକ୍ଷା କର ପରଦିନ ରିଜଲ୍ଟ ସଠିକ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଟାଟା ବାଏ ବାଏ।